Morning, mayong buntag sa tanan. Grabe sayo kaayo nag-ulan din sa mua mga amiga. Kayo kaayo, buntag mayong buntag. Sayo kaayo. Sayo kay sa kabuntagon ang ulan. Medyo galinog pud gabi mga alas 11 kapin. Linog og gamay. Amo asa ang main ato. Kayo kaayo tugnaw kaayo, pero kailangan na gyud natong mobangon. Kailangan nato mag-prepare sa atong mga buluhaton matag buntag. Siyempre, number 1 natong buhaton, magpasalamat ta sa Ginoo. Sa grasya sa kinabuhi, mga panalangin nga atong nadawat ug dawatonon pa sa umaabot. Salamat kay Lord. Salamat kay sa maayong panahon. Maski nagulan-ulan. Bye all. Thank you so much. Bye-bye.